allez aller me chercher des gants et des sacs et on attaque. D'accord, moi c'est parti. Au lycée Mont-Blanc de Passy, on court après les mégots depuis 8 h du matin. 5 équipes de 3 élèves scrutent le sol, armés de gants et de sacs poubelles. Le but, c'est un peu de faire prendre conscience parce qu'on va ramasser les mégots, on va les compter, on va les exposer. Faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de mégots qui sont, beaucoup trop de mégots qui sont étalés un peu partout dans le lycée pour sensibiliser les gens sur ça et voilà. Et pourquoi il y a beaucoup de mégots comme ça? Il y a beaucoup de mégots parce que beaucoup de lycéens fument et ils ne se rendent pas, ils balancent leurs mégots comme ça, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça fait. C'est vraiment impropre. Donc un bon équipement pour ramassage de mégots, c'est juste une simple paire de gants et un sac en plastique, histoire justement de pouvoir en stocker le plus possible. Dans ce lycée, un tiers des élèves sont fumeurs. Depuis le 1er janvier, ils doivent d'ailleurs la griller en dehors du lycée. Des fumeurs qui restent à l'écart de la manifestation. On essaye de cohabiter au mieux. Enfin, ça va, il n'y a pas de conflit, aucun conflit, ça se passe plutôt bien. Puis nous, on essaie de faire attention aussi, quand on peut, on jette les cigarettes dans les poubelles, après les avoir éteintes, etc. Ouais. Il faut croire que tout le monde n'a pas aussi bien compris la leçon, à en croire les milliers de mégots qui sont à ramasser. Je ne sais pas si on peut l'appeler effet pervers, mais effectivement, nous avons toujours des jeunes qui sont encore accros du tabac. À côté de ça, nous faisons d'autres actions pour essayer de sensibiliser tous ces jeunes qui n'ont pas encore compris que c'était mauvais pour leur santé. Et d'autres opérations que nous faisons avec des médecins, d'autres actions de santé que nous mettons là-dessus, de façon à ce que les élèves arrivent petit à petit à être sensibilisés. Mais c'est pas du jour au lendemain. En attendant, l'équipe qui aura ramassé le plus de mégots se verra récompensée d'un chèque de 30 €. À la mi-journée, 2 kilos de mégots étaient déjà ramassés. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. J'ai intitulé cette intervention avant de fumer ta première cigarette. D'habitude, on essaye toujours de parler d'une cure de désintoxication de quelqu'un qui fume la cigarette ou qui a eu le malheur de consommer la drogue ou l'alcool. La prévention. Tu as peut-être 12-13 maintenant, non, en Europe, 12-13, on commence à fumer la cigarette. On t'a fait fumer même dans le ventre de ta maman, malheureusement, ok. Tu as gardé cette nostalgie de la cigarette. Tu as 25-30 ans aussi. Tu commences, ce moment-là, cet instant où tu commences à vouloir basculer dans le côté obscur. Ça te rappelle quelque chose, je pense, hein, de vouloir basculer dans le côté obscur de la cigarette. Donc c'est à ce moment-là, moi, que je voudrais, Inch'Allah, que tu médites. Et faisons un peu de prévention pour que tu évites à ta vie beaucoup de malheurs. La cigarette, 50 substances, 50 cancers apparemment, minimum, 4000 substances, dont 70% toxiques, 4000 substances, dont plus de 70% toxiques, des ravages dans le monde, des ravages, tous les pays essayent aujourd'hui, trop tard peut-être, mais c'est jamais trop tard, d'essayer d'éradiquer ce fléau. Et des ravages inimaginables. Donc moi, avant que tu l'apprennes, dès que tu l'apprends, s'il te plaît, pour faire plaisir à une clique, à tes amis, ou parce que tu as vu un de tes stars fumer, ou... السلام عليكم. انا سميتي عبد الرحيم، عندي 19 سنه، تنقرا في الثانويه في يوسف بن تاشفين. المهم البدايه ديال التدخين ديالي كانت في الاعدادي، تقريبا ملي كان عندي 15 سنه. كان السبب ديالي هو الرفيق ديالي بلا ما نذكرو سميتو. كيفاش توقع، كنت ثانويه طلبيه اللي قدام من الاعداديه. واحد النهار طرد عليا قال لي عطاني الكارو، قال لي اكمي معايا، وامتنعت في الاول، ولكن قال لي عاوتاني، قال لي جرب ما تخافش. المهم شديت من دور الكارو، نطرت معاه واحد جوج سيارات، عطيتو الكارو ديالي. دازت واحد الساعتين وانا عاود تقريبا بحال الا قلتي عجبوني دوك السيارات. عاوتاني قلت ليه يلاه نشريو كارو نكميو، عطيتو درهم مشى جاب كارو كميناه. المهم هذيك هي البدايه. غدت ليه ثاني عاوتاني جيت بقيت تنكمي انا وياه. هي هذيك فاش لصقات فيا هاد البليه هادي، ولينا تنكميو تقريبا شي 4 سنين هادي وانا تنكمي. دابا تنكميو في الثانويه، دايما واقيلا كنكميو، تنخرجو بين الساعات تنكميو في المراحيض، وما كايناش مراقبه، ما كاين والو. حتى اللي بغى ينهينا ويقول لنا لا ما تكميوش، والدينا اصلا ما عارفينش تنتخبوا على والدينا، ولكن الحر راسو ولا شي واحد اللي بغى يشوفنا ينهينا يقول لنا لا هادشي خايب ولا ما هادشي. المهم حنا تنتمناو الله يعفو عنا من هاد البليه هادي، لانها مضره بالصحه. وتنصحوا اي تلميذ ولا اي تلميذه انها ما تعطاش للتدخين، لانه في النهايه ما عندوش شي نتيجه، عنده نتيجه سلبيه تضرب الصحه وشحال من حاجات، السرطان وعديد من الحاجات. المهم النصيحه ديالنا ولا النصيحه ديالي للتلاميذ انهم يتفادوا يجربوا الكارو. السلام عليكم. انا سميتي عادل، تنقرا في محمد الخامس. كيفاش كي وليت نبليو تكمير الكارو. المره الاولى كنت تندخلوا للمدرسه تلقاو الناس يتكيفوا في الطواليط، وقلنا راه نجربوا معاهم حتى حنا شي كويرو ولا شي جوج. تتبلينا حتى حنايا من الكارو، ولينا تنقلبوا على الحشيش، والحشيش الا بغيتي تشريه غالي خصك طريف. ولينا لقينا مشاكل، ولينا تلقاو المشاكل مع مالين تا هما صافي. ولينا ملي تنهزو لهم الحوايج نتخاصموا معاهم، تيتخاصموا معنا، خسرات العلاقه مع الوالدين ولا خسرات العلاقه حتى مع الاصدقاء. الدوله مابقاش يتقربوا منا الدراري اللي ما كانوش تيكميو، ولينا بوحدنا معزولين اللي تيتكيفوا بوحدهم. هذا حل اللي تبدا هاد البليه الله يعفو عليه.
تنتمنى كاع اي واحد يعيق ويفيق وبارك عليه من هاد المعزله. راه فينومين، سيستي فينومين والله العظيم. شكرا.